बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं क़ाइम एहतिशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल्लामा इकबाल कॉलोनी जी ब्लॉक में, और यहाँ पर आज हम आए हैं। लोगों को एक अहम मसला और एक बड़ा मसला दरपेश है, जो वो मुझसे ज़्यादा अगर ख़ुद आप लोगों को अपनी ज़बानी जो है वो बताएंगे तो आप उस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि हुआ कुछ यूँ है कि वासा की यहाँ से एक पाइप लाइन गुजरती है, वाटर सप्लाई लाइन है, और वाटर सप्लाई लाइन में जो है वो फटती है, और वो फटने के बाद जो है वो पानी घरों में दाखिल होता है, और घरों में दाखिल होने के बाद जो है वो घरों की सूरत हाल ये नज़र आती है कि उनमें जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं, और वो घर ज़ाहिर सी बात है कि महंगे महंगे बने हुए हैं। आज के हालात में वैसे ही जो है वो घर बनाना लोगों का ख्वाब है, तो वासा की बदौलत जो बने बनाए यहाँ पर घर हैं वो भी टूटते जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनके पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, और साथ ही वो घर आपको बाहर से भी दिखाएंगे, अंदर से भी दिखाएंगे कि उन घरों की जो है वो क्या सूरत हाल है। तो चलते हैं फिर यहाँ लोगों की जानिब। इस वक्त हम अल्लामा इकबाल कॉलोनी जी ब्लॉक में मौजूद हैं, और यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं, हमारी टीम पहुँची है, तो यहाँ पर जो हमने सूरत हाल देखी है वो बहुत ही अबतर है। हमने ये देखा है कि पानी जो है वो वासा की यहाँ से जो पीने के पानी की एक पाइपलाइन गुजरती है, उसके फटने की वजह से जो है वो पानी घरों में दाखिल हुआ, और उसके फिर ये नुकसानात आए कि घरों में जो है वो दरारें पड़ गई, और घरों के अंदर जो है वो एक खौफनाक किस्म का जो है वो घरों का एक मंजर बन गया। उसके साथ ही जब घरों की इतनी खस्ता हालत चंद रोज़ में ही बनी, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो रहने वाली फैमिलीज़ थी, जो यहाँ पर रहते थे, वो भी यहाँ से जो है वो अपना घर ये छोड़कर जो है उनको कहीं दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ पर जो है वो हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये एक्चुअली कब ये मसला खड़ा हुआ, कोई कितना जो है वो इनके जो दुख तकलीफ़ दर्द है उसका मदावा हो चुका है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कब मसला खड़ा हुआ और कब जो है ये पाइपलाइन का इशू बना? सर, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारी आवाज़ बनने की एक कामयाब कोशिश की है। ये हमारा मसला बना है ईद के दिनों में। ईद के बाद बुध को ईद थी, संडे वाले दिन हमने देखा तो हमारे घरों में पेंसिल के निशान लगे हुए थे, जैसे पेंसिल का निशान नहीं होता ऐसे लगे हुए थे। हम सो गए, हमने कहा शायद ये कोई ऐसे मसला बना हुआ है। दरारें थी छोटी छोटी, लेकिन महसूस नहीं कर सके हम। जब मंडे को उठे हैं तो हमारी दीवारें जो है ना वो इस कदर फटी हुई थी कि हमें समझ नहीं आ रही थी ये हमारे साथ हुआ क्या है। हम इस कश्मकश में रहे कि शायद रात को ज़लज़ला का कोई झटका लगाए हमारे सोने के बाद। जब उठे हैं हमने देखा है कि दीवारें रोज़ ब रोज़ बढ़ रही हैं। फिर मैंने जुमे वाले दिन अहले इलाका को साथ लेके, मैं अल्लामा इकबाल कॉलोनी जी ब्लॉक तालाबों वाली गली का वसनीक हूँ और एक अदना सा गरीब सा बंदा हूँ। मैंने MD वासा साहब से मुलाकात की, आमिर अजीज़ साहब से, उन्होंने शफकत फरमाई। उन्होंने डायरेक्टर जो हैं आमिर, मेरा ख्याल में उनका नाम भूल गया हूँ, तो डायरेक्टर वासा की ड्यूटी लगाई। उन्होंने आगे टीम तश्कील दी, उन्होंने मौका पे आके खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करने के बाद हमें पता चला कि उनका एक पैनल पीछे लगा हुआ है जो ज्वाइंट करता है इन मोटरों के पानी को आगे सप्लाई के लिए, वो लीक था, एक जोड़ लीक था। उन्होंने खुदाई की, खुदाई करने के बाद उन्होंने अपना मामला तो दुरुस्त कर दिया। हम ये नहीं कहते कि वासा वालों ने, वासा के बहुत अच्छे थे जो यहाँ पे थे, SDO साहब अतर साहब थे और इलाका सुपरवाइज़र थे जुल्फ़कार शाह साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, वो तो मामला हमारा हल हो गया है। लेकिन अब मसला ये रह गया है कि हम गरीब लोग हैं, एक एक घर में हम 30-30 जो लोग हैं वो आबाद थे। हम लोगों के घरों में इस वक्त जाके उनके लिए सर्द दर्द बने हुए हैं और बिन बुलाए मेहमान बने हुए हैं कि हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है। हम चाहते ये हैं कि अरबाब अख्तियार वासा हो, गो वो CM पंजाब हो, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हो, वो कॉरपोरेशन हो, वो FDA हो, कोई भी हो, आके हमारा मसला हल करे। जो हमारे मकान फट गए, हम तो कसम खुदा की इस काबिल भी नहीं है कि एक बोरी सीमेंट की परचेज करके लगा सके। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी से भी फारग हो गई। ईद के बाद ये हमारे लिए तो अज़ाब इलाही बन के आया है कि हम काम से भी फारग हो गए, ऊपर से परेशानी भी, बच्चे भी घर से गायब हैं। जाहिर सी बात है कि ये हम देख रहे हैं कि जैसे कि आजकल के हालात हैं, और आजकल तो एक घर तामीर करना जो है वो मुश्किल है, एक घर जो है वो बनाना मुश्किल है। तो वहीं पर आप लोगों को जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, घरों में दरारें पड़ी हुई हैं, तो कैसे आज के हालात वैसे मुश्किल हैं, गुजर बसर वैसे नहीं हो रहा, तो एक नई सिरे से मतलब कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, या जिस तरह भी ये सपोर्ट पिलर बनाए गए हैं इस तरह के, तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। सर, सपोर्ट पिलर बनाने के लिए भी ये है कि ये 7 बाई घर में आबाद है, कोई तकरीबन इस घर में 50 लोग रहते हैं। आज घर खाली है, ये एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। ठीक है, इन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जीजो कारब से लेके सिर्फ ये बाहर के पिलर बनाए जो कैमरे की आंख देख रही है। ये नहीं है कि अंदर से रिपेयरिंग हो गई है।
یہ ایک گھر کا 10-15 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. ہماری اتنی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم نے کمیٹیاں ڈال کے بچوں کے زیورات بیچ کے بچوں کی شادیاں لیٹ کر کے یہ اپنے مکان بنائے ہیں رہائش کے قابل کہ یہاں پہ ہم رہ سکیں تاکہ ہماری جو ایک کلی بنی رہے. لیکن ارباب اختیار ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. کسی نے آ کے ہمارے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا. مرہم نہ رکھنے کی وجہ سے ہم تکلیف میں ہیں. ہمارے گھر جیسے پھٹے ہوئے کیمرے کی آنکھ نے دیکھے ہیں سر, اس میں دیکھنا چاہیے کہ ان کو ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ سی ایم پنجاب جو ہیں وہ آ کے ٹک ٹاک بناتی ہیں, ایسے فوٹو سیشن کرتی ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے کوئی ارباب اختیار آئے. بالکل ناظرین, میں یہاں پر اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا وہ آپ کو دکھائے کہ یہ سپورٹ پلر جو ہے وہ تعمیر کیے گئے ہیں, اور شاید ابھی آپ یہ نہ دیکھ سکیں کہ اس گھر کے اوپر جو ہے نا وہ خطرناک قسم کی جو ہے وہ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. یہ دراڑیں پڑنے کی وجہ سے, اور یہ جو باہر کے آپ کو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں یا باہر کی جو صورتحال ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تو کچھ بہتر ہے, لیکن جو اندر کی صورتحال ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے. یہاں پر آپ ایسے سمجھ لیں کہ جس گھر میں بھی جا کر یا جس گھر کے اندر ہو یا باہر ہو, ہم جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شدید نوعیت کے زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ آئے ہوں, اور زلزلے کے جھٹکے آنے کے بعد جو صورتحال گھروں کی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک غریب طبقہ ہے, ایک مڈل کلاس طبقہ ہے, آج کے حالات میں گزر بسر کرنا ویسے ناممکن ہے. اور ان حالات کے پیش نظر جہاں پر اس وقت لوگ جو ہے وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالنا ہے, اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی انہوں نے کیسے پوری کرنی ہے, وہ سوچ رہے ہیں. ان سوچوں میں اور ان حالات میں جو ہے وہ ان کو ایک نیا جو ہے وہ یہاں کے رہائشیوں کو یا یہاں کے جو مکین ہیں ان کے لیے جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو ان کے مکان ہیں وہ اب ظاہر سی بات ہے دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ ان کی ریپیئرنگ وغیرہ کروانی پڑے گی, ان کی کنسٹرکشن کرانا پڑے گی, اور وہ بھی ان کے لیے غیر محفوظ ہوں گے. ظاہر سی بات ہے بچوں نے رہنا ہے. ایک گھر کو دوبارہ جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے یا سپورٹ پلر کے تحت اس کی دوبارہ جو ہے وہ مرمت کر لی جاتی ہے, لیکن فیملی کے لیے تو وہ خطرناک ہے نا, کیونکہ اس کی جو وہ بنیاد تھی وہ تو ہل چکی ہے. ظاہری بات ہے جب مکان کے نیچے جو تہہ میں پانی آ جائے گا واسو والوں کا تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارے گھروں کا ہی ہوگا. بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ جو دراریں پڑیں گی یہ کون ازالہ کرے گا اس کا؟ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ آ کے ہمیں دیکھیں ادھر ہمارے گھروں کو, اور ان کو فوری طور پر ان کو ٹھیک کروائے, اور واسو والوں کو وارننگ کرے کہ یہ آئندہ سے یہ کام نہ ہو. اس میں فیملیوں کو بھی بہت ڈسٹربنس پیش آئی ہوگی, کیونکہ جب ان کو گھر ہی اپنا چھوڑنا پڑا, اور وہ بھی ایک اچانک ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایسی خطرناک دیکھیں جب پوری لائن ہمارے جو 8-10 گھر ہیں یہ سارے متاثر ہو گئے, تو اس میں بچے بھی تو رہتے ہیں نا. کوئی اگر گر جائے عمارت تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کہ واسا والوں نہیں ہونا ہے؟ اچھا, واسا والے جو یہاں پر آئے ہیں وہ لائن مرمت کر کے چلے گئے ہیں, ان کی صرف جو ہے وہ انہوں نے اتنا فارمیلٹیز کی ہے بس, اور تو کچھ بھی نہیں کیا. فارمیلٹی کی ہے بس. جی ساری سی بات ہے, ہر ادارے میں جو ہے وہ ہمیں اس وقت اصلاحات کی ضرورت ہے. سر, فیملیز کے لیے کتنا کوئی غیر محفوظ بن چکے ہیں یہ مکانات, اور کتنی کوئی سخت ہے یہاں کے لوگوں میں کہ وہ دوبارہ ان کو جو ہے وہ رہنے کے قابل بنا سکیں؟ دیکھیں جی, یہ ٹمپریلی کام کر گئے ہیں بجلی کا, اس پانی کا, لیکن پانی جو ہے نا وہ کسی وقت بھی دوبارہ آ سکتا ہے. ہمیں یہ ڈر ہے, اور بچے یہاں رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور گھر بالکل غیر محفوظ ہیں. تو اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں گرانٹ کی ضرورت ہے. مریم نواز کو چاہیے کہ ہمارا خیال کریں, اور ہم غریب آدمیوں کا کچھ نہ کچھ ازالہ کریں اس کا. تو ہم بہت پریشان ہیں اس کے لیے. اچھا, اس کے ساتھ ہی واسا والوں کی طرف سے آپ کو کوئی یہ یقین دہانی دوبارہ کروائی گئی ہے کہ اس طرح کا کام جو ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا, کہ دوبارہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے پلر وغیرہ کھڑے کر کے یا گھروں کو جو ہے وہ کچھ رہنے کے قابل بنائیں تو دوبارہ ہی جو ہے وہ پانی کا وہی مسئلہ کھڑا ہو جائے, درپیش ہو جائے, وہی پھر ان کی پائپ لائن جو ہے وہ لیکیج ہو جائے؟ دیکھیں, یہ 50 سال سے پیپ پڑے ہوئے ہیں, یہ گل گئے ہیں پیپ تقریباً. ابھی بھی انہوں نے اس میں لکڑیاں ٹھوک کے نا تو پھر اس کو پانی کو روکا ہے. تو وہ لکڑیاں کسی وقت بھی گل جائیں گی, وہ نکل جائیں گی. جب وہ نکل جائیں گی پانی پھر آئے گا. تو یہ مستقل علاج نہیں ہے گا. ہمیں اس سے بالکل مطمئن نہیں ہے. ہمیں یعنی کہ ہماری جان کو خطرہ ہے. یعنی واسا کی طرف سے جو کام کیا گیا ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ عارضی ہی تھا, وہ ٹمپریری ان کی طرف سے عارضی کام ہے, وہ اس میں ہم مطمئن نہیں ہیں بالکل بھی. اچھا, وہ جو جوائنٹ فکس کیے گئے ہیں
वो जॉइंट को वहाँ पर जो है वो लकड़ियाँ फंसा के फिक्स। लकड़ियाँ फंसा के फिट किया है, लकड़ियाँ ठोकी हैं उन्होंने बकायदा कि भी लकड़ियाँ छील छील के उसको ठोका है ताकि पानी रुक जाए। वो बज़ाहिर तो यानी कि ना वो सुराख उन्होंने बंद कर दी लकड़ियाँ ठोक ठोक के, लेकिन वो अभी यानी वो गैर यानी कि वो मुस्तकिल इलाज नहीं है इसका, ये गैर 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 महफूज है। ज़ाहिर सी बात है कि जो लकड़ी है वो पानी में जो है वो गल जाती है, और वो अभी जो इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि वासा ने इसका जो है वो हल ये निकाला है कि वो जहाँ से वो जॉइंट का इशू था वहाँ पर जो है वो पानी क्या आप ऐसे समझ लें कि वो लकड़ियों को ठोकर जो है वो उसको जो है वो आर्जी तौर पर रन किया गया है। ज़ाहिर सी बात है कि वो कितना को चल जाएंगी, 1 माह चल जाएंगी, ज़्यादा कल चले जाएँ तो चलें 6 माह चल जाएंगी। 6 माह के बाद अगर दोबारा पानी घरों में दाखिल होता है, दोबारा जो है वो इस तरह का मसला दरपेश होता है तो क्या होगा। साथ ही अगर जो है वो गली की आप सूरत हाल देखें इस वक्त, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जो है एक पॉइंट यहाँ पर जो है वो गली को जब उखाड़ा गया, वहाँ से जो मट्टी निकली, जो ईंटें निकली, उसको यहाँ पर फेंक दिया गया। उसके साथ ही इससे आगे भी जो है वो एक पॉइंट है जहाँ पर जो है वो मट्टी निकाली गई, जो है वो ईंटें निकाली गई और वहाँ पर उनको जो है वो रख दिया गया। इसको जो है वो ज़ाहिर सी बात है साफ़ सफाई का जो है वो कोई इंतज़ाम नहीं है। उसके साथ ही ज़ाहिर सी बात है कि जो बेशतर यहाँ के रिहायशी हैं उनको जो है वो मुश्किलात पेश आई हैं। इस चीज़ पर आपने उनको कोई जो है वो अब अरबाब इख्तियार को ये बात बावर नहीं कराई कि अभी आप ये टेम्परेरी काम तो करके जा रहे हैं, अगर हम दोबारा घर अपने का तामीर करते हैं, उनकी जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इससे तो फिर मसला खड़ा होगा। सर इसमें प्रॉब्लम जो है ना हमारी वो ये नहीं है कि दोबारा लीकेज कब होगी, ये इस बात पे नहीं है समझौता कि वो कर गए हैं तो हम इस पे सेटिस्फाइड हो जाए कि वो बिल्कुल ही कर गए। असल में प्रॉब्लम पता क्या है, वासा ने ये इन्हें फ़िल्टर बेड बोलते हैं, फ़िल्टर बेड बाद में बनाए हैं, लाइन पहले पड़ चुकी है। ये तकरीबन 60 साल पुरानी लाइन है, हमारे मकानों के नीचे से गुजरती है और इनके पास लाइन का कोई रूट परमिट ही नहीं है कि ये लाइन हमारी कहाँ से गुजरती है। रूट परमिट भी नहीं है उस चीज़ का कि वो लाइन गुजरती कहाँ से? इनका रूट परमिट नहीं है। अगर रूट परमिट हो मैं आपके चैनल के वसादत से अपनी मूछें कटवा दूंगा। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लगा दिया, करोड़ों रुपए इनके जो है ना वो मेंटेनेंस पे लगाते हैं हर साल, लेकिन इनका लाइनों का रूट परमिट नहीं है। कोई ऑफिसर मौजूद नहीं है वासा में जो बताए कि ये लाइन कहाँ से गुजरती हैं। मेरी इल्तिजा है कि इन लाइनों को अहले इलाका से बाहर गुजार से निकाल के मेन रोड के साथ साथ लेके जाएं ताकि हमारी ज़िंदगी महफूज हो सके। ये इनका प्लग लगा देना, गुल्ला लगा देना, नया जबार जेट इसे बोलते हैं जो कलम्प होता है, जबार जेट लगा देना ये मकसद नहीं है। लाइन का टोटा डाल देना मकसद नहीं है। अब हमारे इलाका में मस्जिद है, हमारी गली के कोने पे जहाँ पे हम खड़े हैं, ये इसी कोने पे मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा होगा अगर कैमरामैन आपका दिखा सके, जामिया मस्जिद नूर मोहम्मदी जी ब्लॉक, वहाँ से 7 दफ़ा लाइन फटी है और मस्जिद के नीचे पानी गया है, और 7 दफ़ा 7 दफ़ा, और तकरीबन ये 5 माह में 7 दफ़ा फटी है, यानी हैट्रिक भी नहीं, डबल हैट्रिक से भी ऊपर गया है काम। ठीक है, ये आते हैं अपना एक फार्मूला लगाते हैं, देसी जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ करने के बाद हमारी मस्जिद को खुदा का घर कहा गया। खुदा के घर को कितना नुकसान हुआ है किसी ने हमसे नहीं पूछा। 7 दफ़ा वहाँ से लाइन रिपेयर हो चुकी है जिसके असरात मौके पे मौजूद हैं। ठीक है, वहाँ से नहीं सोचा गया। मेरा उस वक्त भी यही मुतालबा था कि इन लाइनों को हमारी गलियों से, हमारे मकानों के नीचे से, हमारी मस्जिदों के नीचे से निकाल के आपके पास प्रोजेक्ट है उन लाइनों से ज्वाइंट करें जो बार बार जाती है, अगर नुकसान हो वहाँ पे क्रेन आ सके। ये हमारे मकानों के नीचे जब फटती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा नुकसान क्यों होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनती है हमारे लिए कि यहाँ पे कोई खुदाई करने का तरीकाकार नहीं है। ये वही तरीकाकार पंजाबी 1947 वाला हथौड़े लेके आ गए, गैंती लेके आ गए, बेलचा लेके आ गए, 10 बंदे लेके आ गए। वो 4 दिन में खुदाई करते, 4 दिन में हमारा रह क्या जाएगा। दुरुस्त बात भाई ने की है कि एक तो हर इदारा जो है वो भारी भारी तनख्वाहें भी ले रहा है, भारी भारी बजट भी ले रहा है, और भारी भारी तनख्वाहें और बजट लेने के बावजूद भी जो है वो जो काम करते हैं वो बेढंगा करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है वासा की ज़िम्मेदारी है कि उसने जो है वो निकासी के सिस्टम को बेहतर बनाना है, उसने पीने के पानी की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाना है। लेकिन वासा का ये जो ज़िम्मेदारी हैं वो जिस तरह भी भाई ने बात की है कि वो इस तरह आए सर अंजाम देते हमें नज़र आते हैं कि किसी चीज़ का उनके पास परमिट नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए के जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन लाखों करोड़ों अरबों रुपए के वो जो प्रोजेक्ट्स हैं
ان کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کا ان کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, اور ان پر جو اپنا ایک آپ کہہ لیں کہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس کے لیے ان کے پاس کوئی پلاننگ بھی بہتر نہیں ہے. سر کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک غریب بندہ جو ہے وہ گھر تعمیر کرے, پھر جو ہے وہ واسا کی ان کوتاہیوں کی وجہ سے, ان غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, پھر اس کا گھر جو ہے وہ رہنے کے قابل نہ ہو, مرمت کے قابل نہ ہو, کتنا دکھ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک فیملی جو رہتی ہے. سر 10 دن ہو گئے ہیں ایسے, نہ کام پہ جا رہے ہیں نہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 4 بچے اب میرے ہیں, ایک ایک گھر میں 4 فیملیاں رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب میرا اوپر والا روم ہے سارا ٹوٹ گیا ہے. اب میں کس کو کہوں, کس بھائی کو کہوں, کہاں سے کروں میں یہ اپنی مدد. آپ کے تحت جتنے میرے پاس پیسے تھے یہ پلر کھڑے کر دیے کہ چلو کچھ بچت ہو سکے. یہ گھر آپ کا ہے؟ جی, آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا بنا ہے گھر کا. ضرور انشاءاللہ ہم وہ اندر جا کر دیکھتے ہیں, وہ بھی سارا مناظر دیکھتے ہیں. لیکن اس میں کتنے کمرے جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور کتنا کوئی ظاہری سی بات ہے اس کا وہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ اتنا ایسٹیمیٹ لگے گا دوبارہ مرمت؟ سر ابھی تو ہم نے وہ مستری کو بلایا ہوا ہے, اسی کو دکھا رہے ہیں, یہ بچا رہے ہیں کہ یار یہ گر نہ جائے کہیں. اور تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں نا, ساری دیواریں 3-4 کمروں کی ساری پھٹ گئی ہیں ایسے ہی دیواریں. تو کچھ بھی نہیں ہے, خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کب گر جائے, اسی ڈر سے کہ چلو یار اس کو تو سنبھال لینا تھوڑی دیر کے لیے. بالکل ناظرین, ہم یہ کوشش کریں گے کہ بھائی کے جو ہے وہ گھر کے اندر کے جو مناظر ہیں, یہ تو باہر کے ہم نے آپ کو دکھائے کہ اس طرح کے سپورٹس پلر جو ہے وہ کھڑے کر کے جو ہے وہ گھر کو گرنے سے بچانے کی کوشش ہے, اور ساتھ ہی بھائی بتا رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ برے حالات اندر کے ہیں. میں یہاں پر اگر آپ کو بتا سکوں تو ایسے خطرناک قسم کی دراڑیں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں جیسے کوئی بہت ہی بڑا زلزلہ آیا ہوا ہو. تو آج کے حالات میں کنسٹرکشن کرنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. غریب بندے کو کھانے کی پڑی ہوئی ہیں, کہاں سے وہ کنسٹرکشن پھر یہ کام کریں؟ بس یہی سوچ رہے ہیں نا, گھر پہ بیٹھے کیا کریں یار, کس کو کہیں. یہ محلے دار ہیں, 1-2 دفعہ ان کو بولا ہے کہ یار وہ تو ان کو ٹھیک کر دیا پائپ لائن, لیکن گھر کا کیا کریں, ہم کہاں جائیں یار, ہم اتنے پریشان ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں اب. تو اس پر جو ہے وہ اہل علاقہ نے ایک دفعہ تو واسا کے پاس گئے ہیں, لیکن اب جو ہے وہ ان کے خلاف اگر وہ پھر ایک ٹمپریری کام کر کے گئے ہیں, آپ پھر کنسٹرکشن کرتے ہیں, اس کی جو ہے وہ رینوویشن کرتے ہیں, مرمت کرتے ہیں, تو اس کے بعد دوبارہ اگر پانی گھروں میں داخل ہوتا ہے تو یہ بھی سر درد بنا ہوا ہے. پتہ نہیں کیسے رہنا ہے ادھر, کیا کرنا ہے, سمجھ سے باہر ہے. غریب آدمی کا کیا کرے گا بس. اچھا, جو حالت اس وقت گھر کی لگ رہی ہے تو مجھے لگتا نہیں ہوگا کہ اندر جو ہے وہ کوئی فیملی کے رہنے کے قابل ہوگا. ہے ہی نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو ان کی نانی کے گھر چھوڑ کے آیا ہوں, 8 دن سے میں ادھر ہوں, بچے ادھر پریشان ہیں, نہ اسکول کا مسئلہ, میرے کام کا مسئلہ, کہاں سے میں کروں, سمجھ سے باہر ہو گیا ہے سارا. بالکل ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے حالات میں ایک شخص جہاں پر کئی گھنٹے کام کرنے کے بعد 25-30 ہزار زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی سیلری لیتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے, اس نے ظاہر سی بات ہے بچوں کی مہنگی تعلیم بھی افورڈ کرنی ہے, اس نے کھانا پینا, اس کے نے جو ہے وہ کپڑا لباس, ظاہر سی بات ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. وہیں پر جو ہے وہ حکومت کے ایسے اقدامات کی بدولت, ایسے اقدامات کے باعث جو ہے وہ اب عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, اس صورت میں کہ ناقص کارکردگی کے بعد جو ہے وہ واسا کی اس ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ یہاں پر یہ جو رہائشی ہیں ان کے گھروں کا یہ حال ہوا ہے. کروڑوں روپے جو ہے وہ ان کو دیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. تقریباً 45 سال ہو گئے ہم ادھر رہتے ہوئے, 42-43 سال, لیکن کوئی اس کا حساب نہیں ہے. مکان ہے سارا میرا, لینٹر پھٹ گیا ہے, دیوار ساری بیٹھ گئی ہے, آپ دکھا سکتے, وہ اماں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ مکان دیکھ لو, سارا سب کے یہی حال ہے. 3 مہینے ہو گئے میں بیمار, 3 ماہ ہو گئے میں بیمار پڑا ہوں, 2 اٹیک ہوئے مجھے, کام پہ نہیں میں جا رہا, 4 بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے, پتہ نہیں کس طرح روٹی کھا رہے ہیں. میرا تو دروازہ بھی نہیں لگ رہا, رات کو جاگ کے گزارتا ہوں میں رات. نہیں مطلب وہ اس وجہ سے دروازہ بھی بند نہیں بیٹھ گیا, وہ کسی کا بھی نہیں لگ رہا, باہر والے گیٹ کسی کا بھی نہیں لگ رہا, کہاں جائے وہ گیٹ ان کے ہو گئے اتنے نیچے ہو گئے ہیں ہمارے گھر, اتنے نیچے گھر ہو گئے ہمارے, گیٹ نہیں لگ رہے, دروازے ٹوٹ گئے ہیں. ہم یار عجیب ہی ماحول بن گیا, قیامت ہی ہے. صحیح ذرا رہنے کا مسئلہ ہے مکان, وہ دیکھو ذرا کیسے ایک سائڈ سے اماں جب بیٹھی ہوئی ہیں, کیسے ایک سائڈ سے جھک گیا سارا. کوشش کروں گا کہ یہاں پر جو گھروں کے اندرونی مناظر ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک گھر
खंडरात में बदल गए हैं। और जहाँ पर पहले हमने जाकर जहाँ पर प्रोग्राम किए थे वहाँ पर जो है वो शहरियों को मसाइल ये थे कि उनके लिए गुज़रने की जगह नहीं है। गुज़रने को तो छोड़ें, अब हालात ये हैं कि वासा की बदौलत जो है वो शहरी अपने रिहाइश से या अपने मकानों से भी महरूम होते हमें नज़र आ रहे हैं। सर, नाकिस मैनेजमेंट है, कोई जो है वो किसी तरफ भी हमें बेहतरी के कोई इक़दामात या कोई काम होता हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इसके बाद भी जो है वो लाखों रुपए सैलरीज़ ले रहे हैं आवाम के टैक्सेस से। क्या कहते हैं सर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे मोहल्ले में जो कुछ भी ये मामलात हुआ है, गवर्नमेंट को चाहिए, वासा को चाहिए, सीएम साहब को चाहिए कि हमें हमारा ज़ाला दें और हम इन्हें जल्द से जल्द शुरुआत करवाएं और अपनी फैमिलियों को घर में लेके आएँ। प्लीज़ आपकी बहुत मेहरबानी। नहीं, ज़रूर इंशाल्लाह। ये आपके जो एक सरकारी इदारे की वजह से जो है वो आपके घरों का ऐसा नुकसान हुआ है तो आपका मदावा भी जो है वो ज़रूर होना चाहिए। मदावा तो होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है वो क्या दोबारा आप यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, यहाँ पर अपनी फैमिली को महफूज समझते हैं? क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि यहीं से जो है वो मेन पाइपलाइन गुजरती है, तो ये तो ख़तरे की जो है वो एक तलवार लटकती रहेगी। सर, हम 45 साल से इधर रह रहे हैं, शुरू से ही इधर रह रहे हैं, इधर की पैदावार है। हम इनको छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते। हमारे पास और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई ऐसा मामलात नहीं है कि जिधर से हम अपने पैसे कवर करके तो कहीं और शिफ्ट हो सकें। हमारे तो हालात ही ऐसे बने हुए, मजदूर आदमी हैं, रोज़ का 1000 कमा लिया, 800 कमा लिया, इससे कैसे मैनेज करेंगे? घर बनाएंगे, बच्चों को पालेंगे, स्कूल की फीसें देंगे, बिजली के बिल देंगे, क्या क्या देंगे, हम क्या करेंगे? इतने पैसे से तो कुछ भी नहीं बनता। हो सकता है इतनी है, घर का 1500 2000 रुपया खर्चा है, हम कितने कमा रहे हैं? 1000 है जी। हम अपना पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं। प्लीज़ मेहरबानी है आपकी C41 की कि इनका ज़ाला किया जाए। तो बच्चों के लिए कितना गैर महफूज आप इसको समझते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं तो सर, छोटे बच्चे हैं, हमें खौफ आता है कि कभी भी ये गिर सकता है। हमें तो कोई खौफ नहीं है, बच्चों का खौफ है कि बच्चे नीचे आ गए तो क्या बनेगा हमारा। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। हम कहते हैं यार कि हमारी कोई उजाला करे, मेहरबानी कोई हमारी इमदाद करे मोहल्लेदारों की। हम जल्द से जल्द अपने मकान जो है ना, 8 से 10 मकान है जो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है, जिनमें फैमिलियाँ भी चली गई हैं। 15 से 20 दिन हो गए, हम अब बिल्कुल फारग है इधर मोहल्ले में। ये खुदाई कर दी, वो कर दी, सुस्त रवि का शिकार ये वासा वाले टुच टांके लगा दिए, फिर आ गए 2 दिन बाद, फिर पैसे अफसरों से बना लिए हैं जी। इसी तरह ये इतना सा पैप प्लास्टिक का उठा के ले आओ जी, इसका जी 5 लाख रुपया लग गया। वो मस्जिद पे पता नहीं कितना पैसा वासों वालों ने बना के बिल डाल दिया है जी। वो कच्चा काम है, दूसरे दिन ही आ जाते हैं। हमारी मस्जिद देख लें, इधर से सारी शहीद हुई है नीचे, आप जाके देख सकते हैं मौके पे। तो ये फिर इनको कहने वाला कोई नहीं है, कोई आप अहले इलाका जो है वो इनके खिलाफ मिलकर एहतजाज करते, कोई बताते हैं उनको कि भाई आप अगर इनको बजट भी देते हैं, आप इनको पैसे भी देते हैं कि आप एक सही जाकर काम करें, तो वहाँ पर जो है ये टेम्परेरी काम करके वापस आ जाते हैं। जहाँ पर जो है वो सिर्फ ये जिस तरह भी बताया कि पाइपलाइन को जो है वो मरम्मत किया गया है, उसके अंदर जो है वो लकड़ियाँ जो है वो लगाकर, तो जाहिर सी बात है ये तो फिर है ना, तो इनके खिलाफ एहतजाज तो बनता है, ज़रूर बनता है। हम जितने परेशान हैं, एहतजाज क्या, हमारा तो दिल करता है हम रोड ब्लॉक कर दें, इधर कोई गुजर ना सके इधर से। तो सर मेहरबानी है आपकी चीफ मिनिस्टर सर। कितने हो गए हैं साल आपको यहाँ पर रहते हुए, और कितना कोई अब खुद को यहाँ पर गैर महफूज महसूस कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ का रहायशी नहीं हूँ, मैं सिविल ठेकेदार हूँ। ये पिलर मैंने बनाए हैं और ये पूरी गली। आप ठेकेदार हैं यहाँ पर, तो कैसी मतलब सूरत हाल यहाँ पर आप देख रहे हैं? आप यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या अब मैं मुतमईन हैं, महफूज समझते हैं अगर दोबारा इनकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो अगर इनकी जो है वो रेनोवेशन वगैरह मरम्मत हो जाती है, तो क्या ये रहने के काबिल हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि ये आर्जी काम है। जब तक पानी का मुकम्मल इसका मसला हल नहीं हो सकता ना, तब तक ये सब आर्जी है। अभी ये बनाए हैं, नीचे से पानी फिर आ जाए तो ये क्या कर लेंगे, ये भी गिर जाएंगे। नहीं तो वो पानी की पाइपलाइन फटने की वजह से पानी का जो है वो फैलाव हुआ है चारों अतराफ, इस वजह से जो है वो मकान नीचे बैठे हैं, उनकी जो है वो बेस जो थी वो ख़राब हुई है, उनके जो दरारें थी वो इस वजह से। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ है, पानी नीचे आने की वजह से ना इनके सारे फर्श बैठ गए हैं, दीवारें फट चुकी हैं, पूरा हाल है मकानों का। अभी इन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने पहले सारा देखा है इनका, 7-8 मकान है, 10 इधर ये सामने वाले, तकरीबन इनका मेरा ख्याल है कम से कम को 60-70 लाख का नुकसान हो चुका है। 60-70 लाख का नुकसान? जी, तमाम घरों का, क्योंकि हर घर का फर्श बैठ चुका है, वाशरूम बैठ चुके हैं,
और दरवाजे खिड़कियां वगैरह सब अनबैलेंस हो चुकी हैं, किसी का गेट नहीं बंद हो रहा, सब परेशान है। ठीक अच्छा, है, और 60-70 लाख लगाने के बावजूद भी ये वो ज़ाहिर सी बात है, ये वो तबका है, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये मज़दूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है। इनमें से कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जिसकी तनख्वाह जो है वो 50+ हो, ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। और उनसे जो है ये यहाँ पर जो भाई मौजूद हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इन्होंने जो है वो इनसे कोई बातचीत हुई है या ये इन्होंने जो है वो काम भी अपना स्टार्ट किया, वो हमें कह रहे हैं कि अगर बहुत ही कम करें ना तो ये 60 से 70 लाख रुपए ये जो घर हैं इनका बनता है। अब आप इमेजिन करें कि एक बंदा जो 30,000 40,000 उसकी सैलरी है, वो घर के अखराजात भी चला रहा है, घर के मामलात भी चला रहा है, तो इतने पैसे कहाँ से अफोर्ड करेगा। और 60-70 लाख लगाने के बावजूद भी वो घर गैर महफूज ही होगा। सबसे बड़ी दुख भरी बात यह है। तो इसका फिर बेहतर अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि वासा अगर अपना काम नहीं करता, वासा ख़ुद को दुरुस्त नहीं करता, पाइपलाइन नहीं निकालता, तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है? नहीं वही है जी, और तो इसको कोई हल नहीं है। जब तक वो मुस्तकिल इसका काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी ये थोड़े दिन पहले मकान बना, ये वाला मैंने बनाया, 3 माह नहीं अभी हुए, वो फट चुका है पानी फिर। हालांकि उसके अंदर कंक्रीट के पिलर हैं, सब कुछ अच्छा काम हुआ है, लेकिन नहीं, वो फट गया पानी की वजह से, पानी फैलने की वजह से। इसका मैं यहाँ पर अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो आपको दिखाए। तो ये दरारें जो अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये महसूस तो ऐसे हो रहा होगा जैसे जो है वो कोई शदीद नौयत का जो है वो ज़लज़ला आया है। दर हकीकत ये ज़लज़ला नहीं है, ये वासा के ही कारनामे हैं, और वासा के कारनामों की सज़ा जो है वो अवाम भुगत रही है। पानी फैलने की वजह से जो है वो हर घर की ये सूरत हाल है, घर के अंदर का जो हालात हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे, घर के अंदर जाएंगे और अंदर जाकर आपको इस वक्त दिखाते हैं कि घरों के अंदर जो है वो क्या ख़तरनाक सूरत हाल है। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और घर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर अगर मैं आपको सूरत हाल दिखाऊं, मेरा कैमरामैन अगर आपको ये सूरत हाल दिखाए, तो ये दीवार, एक दीवार से दूसरी दीवार बिल्कुल ही अलग हो चुकी है। और यहाँ से जो है वो आप ऐसे समझ लें कि तकरीबन 1.5 इंच का इनके दरमियान जो है वो फ़र्क पैदा हो चुका है। ये सूरत हाल आपके सामने है। ये जो है वो ज़ाहिरी सी बात है कि एक गरीब तबके के लिए ये किसी बड़ी आफत से कम नहीं है। गरीब तबके के लिए जो है वो उनके बने बनाए घर जो है वो इस तरह जो है वो टूटे हैं, इस तरह जो है वो उनके हालात जो है वो हुए हैं कि अब उनमें जो है वो कोई बेहतरी के आसार, बेहतरी के इम्कानात भी नज़र नहीं आते। वो इसलिए कि पाइपलाइन यहीं से गुजर रही है, और पाइपलाइन को जो मरम्मत किया गया है वो लकड़ियाँ लगा कर किया गया है। वो जिस वक्त भी लकड़ी गलती है वो दोबारा जो है वो पानी घरों में ही होगा, और यही सूरत हाल होगी। ये सूरत हाल के बाद जो है वो कितना को इसका अभी कह रहे हैं कि इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन पर दोबारा ठीक करने पर खर्च आएगा। वो तो जो वासा वाले हैं ना, वो तो यानी कि करके चले गए हैं, अपना काम वो करके चले गए हैं। उनको हमने बताया है, उनको दिखाया भी है कि ये देखिए ना, कुछ ही दिनों में है ना ये हमारा ना घर जो है ना ऐसे ही ऐसे जंजला आया है ना, ऐसा ना गिरने वाला है। जो हमारे घर में है ना बच्चे हैं जो, वो सारे छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि आस्ता आस्ता ना ये है ना दीवार नीचे आ रही है और ये फटी जा रही है। ये 15-20 दिनों में ना ये इतना काम हो चुका है। वो उन्होंने अपना काम किया है। वो उसके बाद उन्होंने कहा आपका ज़ाला जो है ना, वो डायरेक्टर साहब ने कहा था वो हम करेंगे, लेकिन वो उन्होंने उसके बाद हमारी बात नहीं सुनी है। ये हमने उनको दिखाया है, ये हमारा घर है, ये देखो टूट चुका है, ये छत नीचे आ चुकी है, ये सारा फाड़ चुका है नीचे से ऊपर से। घर वाले नहीं घर में रह रहे, ज़्यादा हो रहा जो है वो कहा गया वासा हुकाम की तरफ से, लेकिन वो वही बात है कि उनकी तरफ से महज कहा ही गया, अमल इस पर कुछ नहीं हुआ। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। एक ऐसी सूरत हाल है जो किसी भी बड़े हादसे को दावत देती नज़र आ रही है, क्योंकि ये बेचारों की फैमिलीज़ इस वक्त यहाँ घरों में नहीं रह रही हैं। तो जब भी घरों में वापस आते हैं, खुदा न खास्ता इस तरह का काम जो है वो रिपीट होता है, तो फिर जो है वो दोबारा इनके लिए कोई बड़ी मुसीबत इन पर आन टूटेगी। मज़ीद भी 1-2 घर आपको दिखाते हैं उनकी क्या सूरत हाल है। नज़रीन, हमने बाहर बात की, बाहर जो मौजूद थे हमारे साथ लोग, उनसे हमने बातचीत की है, और अभी हम जो है वो एक घर में यहाँ पर आए हैं घर के अंदर की सूरत हाल आपको दिखाने। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो उनका एक किस्म का बेडरूम यहाँ पर घर में बना हुआ है, उसकी ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि इस तरह जो है वो ख़तरनाक दरारें जो है वो पड़ चुकी हैं। और ये ख़तरनाक दरारें सिर्फ इस घर में ही नहीं बल्कि हर जगह पर जो है वो इसी नौयत की जो है वो ख़तरनाक दरारें पड़ चुकी हैं। ये ज़ाहिर सी बात है कि लोगों के पास जहाँ पर आज इतने वसाइल नहीं है, लोगों के पास रोज़गार इतना ज़्यादा नहीं है, वो कैसे जो है वो इस तरह की चीज़ें मैनेज कर। ये आपको दिखाने का मकसद ये है
کہ یہ کوئی شدت سے زلزلہ یہاں پر نہیں آیا, یہ شدید نوعیت کا کوئی زلزلہ نہیں آیا, بلکہ واسا کی نااہلیاں لاکھوں اربوں کروڑوں روپے کے بجٹ کے باوجود بھی جو ہے وہ واسا کی یہ کارکردگی کا ایسا سمجھ لیں کہ منہ بولتا ثبوت ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے اب اس گھر کو اگر آپ یہ دیکھیں سوچیں کہ اس گھر کو تعمیر کرنے پر جو ہے وہ کتنی محنت لگی ہوگی. سر یہ صورتحال ہے, گھر بنانا آج کل جو ہے وہ ہر کسی کے لیے خواب ہے اور کوشش ہے ہر بندے کی. حکومتیں ہر دفعہ جو ہے وہ گھر بنانے کا وعدہ کرتی ہیں, بنا کے نہ دیں لیکن کم از کم جو ہے وہ اداروں کی وجہ سے لوگوں کے گھر تو نہ ٹوٹے نا. جی بالکل, ہماری تو یہی ہے زندگی کا, اور کیا ہمارے پاس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. غریب آدمی کیا کرے, سمجھ میں آ ہی نہیں رہا, نیند نہیں آ رہی, راتوں کو سو نہیں رہے ہیں. یہاں میرے بچے ہوتے تھے سارے پریشان. ظاہری سی بات ہے کہ اس گھر کو تعمیر کرنے پر بھی بڑی محنت درکار ہوئی ہوگی, آپ کا وقت لگا ہوگا. ظاہری سی بات ہے یہاں پر فیملی ہوگی, خاندان ہوگا, تو اب تو وہ سارا جو ہے وہ ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا. جی سب کو مشکلات کا ہے. سامنے میرا بھائی رہتا ہے, وہ بھی اپنے بچوں کو لے کے گیا ہوا ہے. یہ اداروں کے حالات ہیں, یہ اداروں کے آپ حال دیکھ سکتے ہیں ہمیں تو یہی ہے کہ ہمارا ازالہ ہونا چاہیے, جو ہمارا نقصان ہے وہ پورا کرنا چاہیے. بس یہی اپیل ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. آپ ویسے کام کیا کرتے ہیں؟ میں مزدور آدمی ہوں, ایک دکان پہ لگا ہوا ہوں. کتنا کو کما لیتے ہیں؟ 25-30 ہزار. 25-30 ہزار. 25-30 ہزار میں یہ ممکن ہے یہ کام کر کے دینا, یا اداروں کی جو شائعیں ہیں ان کو عوام کو بھگتنا؟ بس کیا کریں, مشکل ہے. بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں, اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے, کیا بنتا ہے. بھائی کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ اداروں کے منہ پر جو ہے وہ زوردار تماچا ہے, اور اداروں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اداروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر واسا کو, کہ آپ خدا کا نام لیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بد انتظامی, آپ کی نااہلی اور آپ کے ان کاموں کی بدولت جو ہے وہ عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ کے بل پورے آپ کو دیے جاتے ہیں, آپ کے ہر قسم کے ٹیکسز قوم ادا کرتی ہے, آپ کی تنخواہیں قوم کے ٹیکسز سے جاتی ہیں. ان سب کے باوجود بھی اگر آپ اپنے کام کی سے کوتاہی برتتے ہیں اور ٹیمپریری کام کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو بھی ظاہری سی بات ہے اگر یہاں پر آپ پر جو ہے وہ ہاتھ نہ ڈالا گیا تو روز قیامت بھی ہے. پھر اگر آپ شہریوں کو اپنی کمفرٹیبل کے لیے جو ہے وہ شہریوں کو رگڑیں گے تو اس کا خمیازہ پھر انشاءاللہ آپ کو روز آخرت میں جو ہے وہ ضرور بھگتنا پڑے گا. یہاں سے تو آپ کو جو ہے وہ بچت ہو جائے گی, یہاں پر تو آپ کئی طریقوں سے بچ جائیں گے, لیکن حساب کتاب کا ایک وہ دن بھی مختص ہے. ایک اور گھر میں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں, اور یہاں پر بھی جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ گھروں میں جو ہے وہ پانی کی وجہ سے, واسا کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ پانی کی پائپ لائن جو ہے وہ ٹوٹی, اور اس پائپ لائن کے ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ پانی گھروں کے نیچے جو ہے وہ آیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر گھر ہی تقریباً ڈیمیج ہوا. یہاں پر اگر میں آپ کو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر بھی جو ہے یہ ایک مجھے جو ابھی معلوم پڑا ہے کہ یہ جو ہے وہ نیا تعمیر ہوا گھر ہے, اور نیولی یہ جو اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے, اس گھر کو بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے جیسے یہاں پر جو ہے وہ شدید نوعیت کا زلزلہ ہو. اس طرح بھی اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ مکمل جو ہے وہ یہاں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ظاہری سی بات ہے یہ واسا جو ہے اس کی ہی مہربانیاں ہیں, اس کی ہی عوام پر جو ہے وہ مہربانیاں ہیں, اور اگر آپ یہ کہہ لیں کہ واسا فیصل آباد کا ایک نکمہ ترین ادارہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ کتنا میں تعمیر ہوا تھا گھر, کتنے جو ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ لگی تھی, اور اب کیا یہ رہنے کے قابل ہے؟ سر یہ تقریباً ہو گیا اس کو 4-5 سال ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اس میں انویسٹمنٹ یہ تھی کہ سب نے اپنا زیور بیچ کے, سب جو کچھ بھی اپنی جمع پونجی بیچ کے مکان کھڑا کیا فیملی بچوں کے لیے کہ ان کا اچھا گزر بسر ہو جائے. بٹ مسئلہ درپیش یہ ہوتا ہے کہ واسا کی پائپ لائن ہے, ان کا پانی اندر نیوں میں آیا تو اس کی وجہ سے سارا جو سا نقصان یہ واسا کی وجہ سے ہوا ہے. یہ خوفزدہ تو اس چیز کو دیکھ کر بہت ہوئے ہوں گے جب اچانک جو ہے وہ اس طرح کی دراڑیں پڑنا, نہ کوئی اس طرح زلزلے کے آثار. بالکل سر, یہ تو ظاہر سی بات ہے نا, بچوں کے لیے بہت زیادہ اس پہ افیکٹ ہے کہ بچے سوئے ہوں تو خدا نہ خواستہ ان کی پائپ لائن پھٹ جائے تو کون ذمہ دار ہے اس چیز کا. یہ رات کو صبح کو جس ٹائم بھی پھٹ جائے, کوئی آدمی گھر ہوتا نہیں ہے, بچے لیڈیز گھر ہوتی ہیں تو کون کسے کہے گا. تو اس کا یہی حل ہے کہ یہ جو سی پائپ لائن ہے اس کو یہ موو کر کے باہر سے مین سڑک سے لے جائے. تو اس کا یہی ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ بس یہ واسا کو یہ ان کی
ہے کہ انہوں نے 2-3 دن آئے ہیں, چیکنگ کی ہے, لیکی دیکھ کے بس ختم کر کے چلے گئے ہیں. ان کا کوئی یہ نہیں ہے کہ جن کا نقصان ہو ان کو بھرپائی ہو, کوئی ایسا کوئی سین نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود تھے, ان سے جو ہے وہ ہم نے بات چیت کی ہے, اور یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ بڑی مشکل سے یہ گھر کھڑا کیا, بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہم نے اس گھر کی تعمیر کی. تقریباً ہمیں جو ہے وہ اس گھر کو کھڑا کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت پڑی, اور اس کے بعد جو ہے وہ واسا کی بعد انتظامی واسا کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ پانی کی جو لیکیج کا سلسلہ ہے, جو پائپ لائن پھٹا, وہ جو ہے وہ گھر کی یہ صورتحال ہو گئی ہے. اچھا, اس میں ظاہر سی بات یہ بھی ہے کہ اب واسا نے یہ کو جان بوجھ کر تو نہیں کیا, واسا نے جان بوجھ کر یہ کام نہ کیا ہو, لیکن کام کرنے کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, کام کرنے کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ نے جو پائپ لائن گھروں کے نیچے سے گزارنی ہے, ظاہری سی بات ہے وہاں پر گھر کھڑے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہیں, نہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ کنسٹرکشن کی مشین آ سکتی ہے, نہ وہاں پر کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو سکتا ہے. ان کے نیچے سے یہ پائپ لائن گزاری جاتی ہے, تو ان کے گھروں کے نیچے سے گزارنے کی بجائے ایسے ہونا چاہیے کہ جو گراؤنڈز وغیرہ ہیں یا جو سڑک وغیرہ ہے ان کے کناروں سے جو ہے یہ گزاری جائے, تاکہ پھٹ جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو کنسٹرکشن کی مشینیں آ کر جو ہے وہ اس چیز کو بہتر تو کر سکیں. امید یہی کی جاتی ہے کہ واسا کام کو بہتر ضرور کرے گا, معاملات اور حالات بہتر ضرور کرے گا. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.